आज हूँ माणबसा गुरुवार चतुर्थ पाली। तो आज आम यही सुंदर भिडियोटी जाना बहुत गुड़िया कथा माणबसा को लेकिन। तो जो मैंने मत सब प्रश्न करते आज आपण मैंने से प्रश्न उत्तर निश्चय यही वीडियो माध्यम पाइबे। तो समस्त आज भिडियोटी बहुत दरकार आसो। समस्ते लास्ट जाए भिडियो को धैर्यर सहित देख। माणबसा गुरुवार राति खाइबा उचित कि नुहे एवं आसतु प्रथम आम जाना। तो जो मैंने माणबसा करती से माने माँ को पाखे जहाँ सब भोग लगी करी सेवन कर प्रसाद भाव में से पाई था माणबसा गुरुवार को पालन करती। माँ लक्ष्मी पाखे संध्या समय जहाँ भोग आपड़ लगी करेंगे पिठा फल आपड़ से ही प्रसाद को राति सेवन करें। एतिर किसी असुविधा ना कारण ताहा होची प्रसाद। तो आम यह राति सेवन कर माणबसा पालन करवा। माणबसा पाई खटुली आउ पीढ़ा किपरि हेबा उचित एबे आसतु जानि नबा। माणबसा पाई काठर जो खटुली किंबा पीढ़ा आपण आनिबे सेतिरे कंटा बाड़िया होई नथिबो। कंटा बाड़िया होइतिबा खटुली हो पीढ़ा हो एसबरे माण बसवा उचित नुह। यह नियम नुहे। पितलर पीढ़ा हो खटुली हो एसबरे आपण माण बसई पारिबे किंबा जो जदि काठर आणुचंती ताहले सेतिरे कंटा जेमिति बाड़िया होई नथिबो ताहा निश्चय ध्यान देबे। माण बसैबा पाई माण आउ सेर गौणी एसब व्यवहार करा जाए। तो एसब बाउंसर न हो कि बेतर हेबा उचित किंबा पितलर हेबा उचित। आपण पाखे जदि पितलर अच्छी बहुत भल कथा ना जदि बेतर आपण माण गौणी सेर सब रखिंट ताहले बहुत भल कथा। जदि नाही ताहले आपण जदि बाउंसर रखुंट ताहले भूल बिल्कुल भी एसब करेंगे ना। बाउंसर माण सेर गौणी एसब केबे माण बसे नहीं। केउठी एवं केउ छोटी चिता माणबसा पकेबा उचित। माणबसा तुलसी चौरांक पाखरे धान खलारे मुख्य द्वार पाखरे दांड बारी द्वार ठाकुर घरे एसबू जगार छोटी चिता पका जाए माणबसा दिन। तो जो छोटी चिता सब माँ लक्ष्मी को अधिक पसंद से ही छोटी चिता ही पकेबा उचित। तो जो मानक ये भिडियोटी पसंद आसुच शिखा आपन को भिडियो मिलूँ समस्ते जय माँ लक्ष्मी बोली थरुटिए निहाती कमेंट लिखु आउ वीडियो गोटे लाइक निहाती करूँ। माँ को जो सब प्रिय झोटी चिता जमीक लक्ष्मी पाद पद्म फूल हस्ती पूर्णकुंभ कलशर चिता ये सब आप पकेबे। ता सहित सुंदर सुंदर झोटी चिता आपण मैंने पकई पारे। माण उद्यापन केबे करबा उचित एवं मार्गशीर मासरे जदि माण उद्यापन करि न पारले ताहले केबे माण उद्यापन करबा उचित। माण आपण जो पाली रे बसातु ना कहीं किंतु माण उद्यापन शेष पाली रे ही होइथाय। जदि छूतक कि मृतक कि अन्य कोनोसी कारण पाई जदि माण आपण उद्यापन करि पारि नाहंती आपण ताहले माघ मास किंबा पुष मासरे माण बसैकी माण उद्यापन आपण तापरे करि परिबे। माणबसारे केतोटी कलश आ केउठी बसा जाए। माणबसा दिन मुख्य द्वार रे एक पूर्ण कलश बसा जाए एवं पूजा घरे जो माण बसबे से पंचदेवता उद्देश्य पंचदेवता आवाहन करी कलश स्थापना करा जाए। माणबसारे दुईटी कलश बसबे गोटे मुख्य द्वार पाखरे पूर्णकुंभ बसबे आउ गोटे आमर माणबसा घरे पंचदेवता उद्देश्य आम कलश स्थापना करिथाउ। जहाँ घरे माण बसैबा नाही से माने गुरुवार कौन करेंगे माण बसैबे कि नहीं। तो जो मानक घरे माणबसा कौन भी कारण पाई आगुरी नाही से माने माण बसई पारिबे कि नहीं। देखंतु घरे माणबसा नाही बोली गुरुवार रे आपण आमिष खाइबा कि जहाँ सब गुरुवार रे बारण रही ताहा सब काम करिबा केबे भी उचित नुह। आपणक घरे गुरुवार नथिले मध्य आपण घर द्वारा को सफा सुतरा करी झोटी चिता पकेकी माँ फोटो किंबा मूर्ति पूजा करि परिबे।
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କଲେ କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୁରୁବାରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଅରୁଆ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଭୋଗ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଥର ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଝୋଟ ଚିତା ବି ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମାଣ ବସେଇବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଧାନ ମେଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଣ ବସାନ୍ତି ସେଇ ମାଣ ବସେଇବେ ନାହିଁ। ବାକି ଆପଣ ପୂଜା ଯେମିତି କରାଯାଏ ମାଙ୍କର ସେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବହି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ, ମାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାରରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଉଷୁନା ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତା ସହିତ ପିତା ଜିନିଷ କି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ବାସି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜିନିଷ କି ଅନ୍ୟ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବା, ଅନ୍ୟ ପାଗରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ଗୁରୁବାରରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗୁରୁବାରରେ ଖଇ ଭାଜିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲାଉ କଖାରୁ ବା ଲାଉ ପାଣି କଖାରୁ, ଛତୁ, ମସୁର ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାରରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ମିଛ କହିବା, କାହାକୁ ଅପମାନ ଦେବା କିମ୍ବା ସାହି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏଇ ଦିନରେ ବିଲକୁଲ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବାସି ସେଜରେ ଗୁରୁବାରରେ ଶୋଇବା କଥା ନୁହଁ। ଗୁରୁବାରରେ ତେଲ ଲଗାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ କାମ ଯିଏ କରେ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏହି କାମ ସବୁ ଗୁରୁବାରରେ କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତା ସହିତ ଗୁରୁବାରରେ ନାରୀମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କଳା ରଙ୍ଗ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ତ ଏସବୁ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ବ୍ରତ ହେଉ, ଉପବାସ ହେଉ, ଆମେ ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଚୁଟି ଆମେ ସଫା କରିବା ନାହିଁ ସାମ୍ପୁ ସାବୁନ ଲଗେଇକି। ଆମେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇପାରିବା। ତା ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ସଫାସଫି କରିଦେଇଥିବା ମୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରତ ବା ଉପବାସ ପଡ଼େ ସେଦିନ କେବଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇବା। ଦିନରେ ଆପଣ ଗୁରୁବାରରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଶରୀରରୁ କୌଣସି ବି ଅଳଙ୍କାର ଏହି ଦିନ ଉତାରିବେ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଶରୀରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ବଦଳାଇବା କଥା, ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ଚେଞ୍ଜ କରିନେବେ। ଚୁଡ଼ି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆପଣ ନିହାତି ଏହି ଦିନ ପିନ୍ଧିବେ। ଆମ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଙ୍କର ମାଣବସା ଓଷା କରିବା ଉଚିତ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଣ ବସେଇବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀଶ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ରଖିପାରିବେ। ଆକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ, ନହେଲେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଗାୟତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ମାଣ ବସାଇବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କହି ଆପଣମାନେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ମାଣ ବସାଇବା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୋଲିକି ଆପଣ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ମାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ମାଣବସାରେ ଶୁଣିପାରିବେ, ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ମାଣ ବସାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଜାଣିବା ଗୁରୁବାରରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିହାତି କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ମାଣ ବସାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗି କରିବେ ତାକୁ ପାଇକି ଦିନଟି ବ୍ରତ ରଖିବେ। ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଅଲଗା କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଭୋଗ ଲଗେଇବେ 3 ଥର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବେ ତାକୁ ଆପଣ ସେବନ କରି ବ୍ରତଟିକୁ ରଖିବେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ 3 ଥର ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ, ସକାଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ତ 3 ଥର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଗେଇବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଗୁରୁବାରରେ ହଳତା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ସଜବାଜ ହୋଇ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଲୁଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବା ପାଡ଼ିଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପଡ଼ିଥିବ, ନହେଲେ ପାଡ଼ିଥିବ, ନହେଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ନହେଲେ ହାଲକା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ସେଇ ଶାଢ଼ୀରେ ଆପଣ ଯେମିତି କିଛି ଉଷୁନା ଖାଇନଥିବେ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯାଇନଥିବେ, ତ ଭଲ ଲୁଗା ହେଇଥିବ ସେଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆପଣ ମାଣ ବସାଇବେ। ନାରୀମାନେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପାଣିରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ହେଉ, ପଅଁଳା ପାଉଡ଼ର ହେଉ ଏସବୁ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରିନେବେ। ନାରୀମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା କଥା। ଗୁରୁବାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଗୁରୁବାରରେ ଶୁଣିବା, ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଝୋଟି ଚିତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ଧୂପ, ଫୁଲ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର ଦେବା, ଗୋବରରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ରଖିବା ଏସବୁ କାମ ଗୁରୁବାରରେ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଜାଣିବା ପୁରୁଣା ପୂଜା ମାଣ।
लुगा को कौन करवा उचित। जदि आपणको घरे माणबसार लुगा माने धड़ा नाली लुगा जदि पुराणा हो गला 2-3टा रहीगला ताहले तो आप से लुगा को एक बाक्स रे साइतिक रखिए किंबा कार्टून बाक्स जो थी से रखिपारे साइतिक ना गडरेज रे माने मतलब साइतिक रखिपारे जमीक सावित्री व्रत लुगा हो कि प्रतिदिन जो लुगा पिंधि ठाकुर पूजा कर पूजा लुगा हो जदि से सब पुराणा हो गला ताहले आप से लुगा को साइतिक एक बाक्स रखिए से सब पूजा लुगा को आपण माँ को कि शाशु को पिंधा देपारे किंतु पूजा लुगारे घर पूजा करेंगे ना गंथा सिलेबे ना कि कौन से डेलीवरी काम कौन से अशुभ कम से लुगा को केवे भी लगेबे ना माने अशुभ काम माने जमीक किए मरी जाइए दस्तखत को जबार अच्छे से लुगा पिंधिकी आप जी ना बुझेगा। तो यही पूजा लुगा को व्यवहार करने केवे भी उचित नुह माने अलग कम व्यवहार करेंगे ना किंतु साइतिक रखिपारे माँ को शाशु को पिंधा देपारे भल कम पिंधि पारे किंतु जो सब कम कहली ये लुगा पिंधिकी से कम गुड़िक करेंगे ना। माणबसार जो 3टी गुआ किए अटंती क्या नाम ही 3टी गुआ बसे माणबसार 3टी गुआ पूजा करा 3टी गुआ क्या नाम बसी था 3टी गुआ को विषय शास्त्र रे किछि वर्णना ना कि माण बसैबार 3टी गुआ बसबार एक नियम परंपरा आगुरी रही से नियम अनुसार 3टी गुआ को पूजा कराए 3 गोटी गुआ होती 3 देवी अर्थात त्रिदेवी स्वरूप आप मानिकी पूजा करें। तो किंतु शास्त्र रे सेमती 3टी गुआ क्या नाम बसे सेमती किसी वर्णित ना। माणबसार आज भिडियोटी आपको किपर लगे निश्चय कमेंट रे कहिबे आ समस्त जयमा लक्ष्मी बोली थरुटे लिखिए कमेंट रे भिडियोटी भल लगी लाइक करेंगे सांग मानक शेयर करेंगे एमती शिक्षण भिडियो प्रत्येक दिन देखा चाहूँगी आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आज ये रही जयमा लक्ष्मी धन्यवाद।